श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाय की घर पहुँचाऊं भाई साधु संग कर सार रस मिनी पिया गाए प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई तरा पुसे बेकुल रह कस पिया घर जाई दर्शन रसन निकाल गहे मन फिरताई सरा चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखता चले पाए निज घर बासा ई आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुना कृपा कर दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं क्षमा को दान प्रेम दार कर फूल अमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरी समर्थ स्वामी सुकर करोगा उतार हो गीत राधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दान प्रेम दार कर फूल अमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी सुकर करोगा उतार हो गीत राधा स्वामी सुकर करोगा उतार हो गीत राधा स्वामी बार बार कर जुरा कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंध समर्था पुरुषा आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पित मैं तुम सदा दान बार बार बल जावा तन मन हर चरण पर काम खले में गाव मैं हर करे जसी कृपा कर धन दान गुरु देवा दया सिंध पुराण धने नित कर तम सेवा अचल भक्ति महि देव प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथ बहात मान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुणहार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब में करा राधा स्वामी गुरु समराथा तुम दिन यार न दूसरा अब करो दया परत कस तुम धरायती विलम्ब के दया कर मेरी साया देव प्रेम की दान दुख सुख कुछ देती नहीं छोटे सब योत्पान दया कर मेरी साया देव प्रेम की दान दुख सुख कुछ देती नहीं छोटे सब योत्पान बार बार कर जोरा करा सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दाता साधु संग मोहि देव नित परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं जङ्गम व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोकं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः न गुरुरादिकं तत्सं न गुरुरादिकं तपः
तत्त्वज्ञानस्वरूपमस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगन्नाथ तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुराधिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परशरणस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं जनामृतिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं स्वादरसुरवादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु जय जय गुरु बेला बेलाका हामबाय ini barang menang lanjut ke Burma data 10 sabone prapso sondakalin binati prarthana firmani bagi jong tini je sochong loa je nai rok tini barang menang ranjit de Burma dada nong nokung hamkrani bagai tai madhab kami ni barang menang raj de Burma bini 16তম আতাইমা সাল নরগই তাই বরংগনাং প্রদীপ দেববর্মা দাদা শরৎ চৌধুরী পারানি বরংনি যতনি নং হামারিনি বাগৈ তাই সারা বিশ্ববাসীনি হামক্রাইনি বাগৈ जों दाबो ठाकुरनि थाखाय যতन पालखाय 3 मिनिट नाम ध्यान खालायनाय नामनि जरा अंक
বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরु যতন जों tabuk ठाकुरनि सदग्रन्थादि परिमाणे पान्दादि थांनानै पुरहित दादानि दागि मंबाय tabuk पुइलानो ठाकुरनि तथाया बेथमय सिजाब सत्तानुसरण बांलाते कक बरक परिनाय बरं गोनां राजदेव बर्मा दादा माधव कामिनी आं tabukjau ठाकुरनि परिखनानि बागै जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु प्रार्थना শ্রী শ্রী ঠাকুরের সাধনা সেখানে কিলোমিটার পাঠ করছি। ধনী হোক ক্ষতি নাই, কিন্তু দীন এবং দাতা হোক। ধনবান যদি অহংকারী হয়, সে দুর্দশায় অবনত হয়। দীনতাহীন অহংকারী ধনী প্রায়ই অবিশ্বাসী হয়, আর তার হৃদয়ে স্বর্গের দ্বার খুলে না। অহংকারী ধনী মলিনতার দাস, তাই জ্ঞানকে উপেক্ষা করে। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রী হস্তলিখিত সত্যনারায়ণ ককবরক পাঠেয় গোনাং অংদি থাংমা করেই ফিয়াবা খাক গোনাং বিলাই নাই উন্দি রাং মাই গোনাং তমুং বরাং গিয়া উংখে ব দশা সন্তাও কইলাং খাইরমা করেই বরাং গিয়া গোনাং যে ফুরুও উইতু কইরুং অঙ্গ এই বিনি বইখাও চোখানি স্বর্গের দগলাম হলো গিয়া বরাং গিয়া গোনাং শীতিরানি সেলেঙ্গ অবগীয়ন সিমুগ্ন যাই খাইয়া খনাইয়া তংখচাং তংখচাং তংখচাং। জয় গুরু। জয় গুরু। जय गुरु बेले बेले के हामबाय दिनै बरमगोनां राजदेव बर्मा दादानो ठाकुरनि कथारिया बेथमय सिजाब सत्तानुसरण बांलाते कक बरक परिखनानि बागै बेले बेले के हामबाय ताई आगुन लगे बिनि तिनि 16तम आतायमा साल बेनबो हामारिनि बागै ठाकुरनि तिनि सुरि जावो अमहायखायनो बेसकांगातैबो ठाकुर मय खायावनि कासामानथोन para প্রতিবেশী যত বন্ধু বান্ধব যত ঠাকুর ময় খাইতে সমন্ত্রণ নেই ঠাকুরের জন্য সুরে যাও। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু তাবুক ঠাকুরনি থেকে বিজাব নারীনীতি গ্রন্থ পরীক্ষানারায় বরম গোনাংজক দৈবকী দেব বর্মানো আতিয়া আনন্দপুর মোহন ভগ্নী। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু করে দেখলাম। পরম দয়াল ও পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ পাঠ। স্বার্থে বঞ্চনা। স্বামীকে যদি পরিবার ও পরিজন হইতে সরাইয়া লও, তবে সেবা ও সম্বোধনা হইতে মানুষ যে উৎকর্ষ লাভ করে, বুঝে ও জানায় যে তৃপ্তি ও মুক্তি আসিয়া থাকে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। মহিমা গরিমা ও প্রতিষ্ঠা তোমা হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। উদ্বেগ অতৃপ্তি অবসাদ ও অবসন্নতা তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। তুমি কি এমন ভাবে বঞ্চিত হইতে চাও? বাণী সংখ্যা 118। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু বেলে বেলে কে হামবাই বরম গোনাংজক দৈবকী দেব বর্মানো আতিয়ানো খানা থতখাই ঠাকুরनि नारनीति ग्रंथ पाठ खाइखनारमानि बागै बिनिताय बिनि नं खुंजतने हामारि आं ठाकुरनि सुरि जावो अमाहायखायनो ठाकुर मय खाइ तंगै मानथोन बे बेसकांगातैबो para প্রতিবেশী যতন ঠাকুর ময় খাইতে মানথोन होनो। জয় গুরু। তাবুক ঠাকুরनि থেকে বিজাব बुंजारानि बेलायनो नांगौ माने शास्त्रदे सदाचार ग्रंथ पाठ खाइखनारनाय
বরম গোনাং সুব্রত নোয়াতিয়া আনন্দপুর মোহনভুগনি। জয়গুরু। জয়গুরু যতননু পরম দয়াল ও পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য সদাচার গ্রন্থ। মুখ ধুয়ে অর্থাৎ কুলকুচু করে তোমার খাদ্য পাত্রে তা ফেলতে যেও না। তোমার লালা গ্রন্থির উৎসেচন তাতে বিকার সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ওই পাত্র সুমার্জিত না হলে ওই পাত্রস্থ অন্ন পানীয় দুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে খেলেও ওই দশা হয়, তাই উঁচু করে জল খাওয়াই সদাচারের অঙ্গ। বাণী সংখ্যা 42। শান্তি শান্তি শান্তি। জয়গুরু। জয়গুরু। বেলা বেলাকে হামবাই বরম গোনাং সুব্রত নোয়াতিয়া নবু ঠাকুরনি ষষ্ঠতে সদাচার গ্রন্থ পরীক্ষার মান বাগৈ বেলা বেলাকে হামবাই ঠাকুরনি থানে সরে যাও আমাহে কেনেতে বেসকাঙ্গ ঠাকুর মাকে কেমন মানথুন পাড়া প্রতিবেশী যত্ন তুই এইবার ঠাকুর মাকে কেমন মানথুন নেই ঠাকুরনি থানে সরে যাও। জয়গুরু। जयगुरु जतननो जों ताबुकसो जरा ठाकुरनि गोथार बिजाब रक फरायबायखाय फाइदेंगे जों ताबुक तामुं पान्दा दिगे थांलायनाय ठाकुरनो दैयै तंथग्लायमानि पान्दा आं पान्दा थांनानै सिगां दिनैनि दिफाङावफ्रा दिनै बरम गोनां गोपन दानि थानाय अनुमति सानजावो ठाकुरनि जाजब कर्मी ताबुक पान्दा थांलायमानखा दादा। जयगुरु। জয়গুরু শম্ভুদা ভিডিও অন নগা সাহলি दादा जयगुरु आं बुजिमालिया মনোরঞ্জন দেববর্মানি ভিডিও অন দোকানো अच्छा जयगुरु दिनै बरम गोनां मनोरन्जन देबबर्मा दादा आं गबगदाव हयतोबा यासिरक नांगै भिडिअ अनङै दंखाना सत्संगि परिवेशाव दंखांखाय भिडिअ अन खायफान सागो जयगुरु दादानो बेले बेले हामबाय रेसपन्स मोनबागै एक्चुअली अब जों किसा नायग्रोगै दंगा नांगो बुजाराव भिडिअ अन अंजाक बुजाराव के माने अन अंजाक र जों जतन किसा खेल खायलायखांगै सत्संग किसा माने एकदम रुल्स अनुसार चलो उन बागे आं जतन थानो कबो सुनजाव जतन किसा नायकलै जयगुरु फाइदेंगे जों ताबुक पुरोहित दादानि दागे मंबाय तामुं पान्दा दिगे थांलायनाय जोंना ताबुक पहिलानो ठाकुरनो लबै खरां खोथै बायर ताबै खोनानाय बरम गोनां फुरजेन देबबर्मा दादा गिलातलि आमपुरा सत्संग केन्द्रनि आं दादानो कबकजाव ठाकुरनो लबै तामुं तांसा ताबै खोनानानै बागै जयगुरु। जयगुरु दादाखौ खोनाया दादा खोनाओ जयगुरु। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवननाथ, अंतर में तुम रहते जीवननाथ, दुनिया में तुम
बिन किसका साथ तू ते मेरा भव का बंधन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए मोहक फेर में मन कंगाल मोहक फेर में मन कंगाल प्रेम के भिक्षा भर दो दयाल शून्य हृदय मेरा रक्षा है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए मालिक मेरे जीवन के कारण मालिक मेरे जीवन के कारण तेरे सुर से लाभित मेरा मन जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु तेरे प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए जय गुरु Ini Forjan de Burma Dadano, Belebele Hambai, as a Kanatakai, Tunatino Sanda Zora Pulano, Akuna Lobui, Belebele Natokano, Kabikanata, Joy Guru, Nini no Kunjotan Hamarian, Shurijo, Oma Hekano, they would not of the Samuro, Onobi Kabit Mountain, as you know, Oma Hekano would be the Haikan Mountain, Taco Masayang Mountain, and Shurijo, Joy Guru Dada. Joy Guru, tabu hadis yang saya kangsa tertamu kenalannya, aku nolobui tabu tapi kenalanai, barom genangge kunjuran ini bermanu hati ya, Anandapur mohon. জয় গুরু যতনানো জয় গুরু গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ সত্যতে শ্রী হরি ত্রেতাতে রাম দাপরে শ্রী কৃষ্ণ রাধা রাধা নাম সত্যতে শ্রী হরি ত্রেতাতে রাম দাপরে শ্রী কৃষ্ণ রাধা রাধা নাম রাধা নাম রাধা নাম রাধা নাম রাধা নাম গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ পুরুষোত্তম সবার গুরু নর ভগবান কলির শেষে অনুকূল নাম পুরুষোত্তম সবার গুরু
লহো গো প্রণাম, লহো গো প্রণাম, লহো গো প্রণাম, লহো গো প্রণাম। গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নারায়ণ গোবিন্দ জয় অনুকূল নারায়ণ। জয় গুরু। গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ। গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ। গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ। গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। Bela sini hambai, barom ganang juk kunjuran ite bermanu atiano. Kana tokanya takun lobi re tabik naraka. যাই হোক আশা ক্লাই বিস্কাং তাইবো সংশোধন খালাইনাই ঠাকুরনি রতামং রক তাইবো না তোকে রতামনা নাই ঠাকুরনি থানে সরে যাও আমা হেগাইনে তরক তরক ঠাকুর খরগতই নাই দললং মললক ফাই যতন নতই ঠাকুর মখাই টঙ্গি মানতন হনাই আং ঠাকুরনি থানে সরে যাও। জয় গুরু। জয় গুরু। tabuk sungna tai tangsa uno lobi tabik narnai ini borom ganang juk Saraswati Deborma ma sai bini logi song kaisa kirtan khai narnai Agartala dino korni. জয় গুরু মা। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ দাদা জয় গুরু যত না চাই রহমকা নাকার সামনে একি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। 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 পতিত পাবন নর নারায়ণ, পতিত পাবন নর নারায়ণ, পতিত পাবন নর নারায়ণ, পতিত পাবন নর নারায়ণ। প্রেমময় রূপে দিবাদিবাব, প্রেমময় রূপে দিবাদিবাব, প্রেমময় রূপে দিবাদিবাব, প্রেমময় রূপে দিবাদিবাব। পতিত পাবন নর নারায়ণ, পতিত পাবন নর নারায়ণ, পতিত পাবন নর নারায়ণ, পতিত পাবন নর নারায়ণ। প্রেমময় রূপে দিবাদিবাব, প্রেমময় রূপে দিবাদিবাব, প্রেমময় রূপে দিবাদিবাব, প্রেমময় রূপে দিবাদিবাব। পতিত পাবন জয় গুরু, জয় গুরু।
বেদনা নয়নে বহি যাও তীরে বেদনা নয়নে বহি যাও তীরে বেদনা নয়নে বহি যাও আনন্দ আকুলে মিলন আকুল আনন্দ আকুলে মিলন আকুল আনন্দ আকুলে মিলন আকুল আনন্দ আকুলে
গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু বেলা বেলা কোনো কোনো কত খাইছিনি সরস্বতী দেবর মা তাই বিনি লগে সংগ্রহ abang bagi bela-bela ka hambay tay joy guru আমার হাতে নিয়ে ঠাকুরময় খাই সঙ্গে মানুষ সারাটা জীবন ঠাকুর খরগতি এই জললক মললক খাই সঙ্গে মানুষ abang bagi ang ঠাকুর নিতে সরে যাবো বেশ কারণ তাইবো আমাকে তুমুল কীর্তন রাখছেন কারণে নিশ্চয় আশা নারক নাই মানে থানি জয় গুরু hari yang keteng tabuk ঠাকুর নি tamung panda একদম লাস্ট দিকে সপাইখা জন্য tabuk পাইথাক তুমুল কীর্তন খাইখানার নাই যতনে সিনি যাক সিনি উত্তর মহারানীপুরনি কীর্তন দল শৈলেন দেববর্মা দাদা তাই বিনি টিম আং দাদা সোনা কবক যাও তুমুল কীর্তন খাই জন্য খানার নান বাগै জয় গুরু দাদা জয় গুরু দাদা জয় গুরু खोना हा এ খানাও দাদা জয় গুরু সাই সাই দা এ সরাই সরাই নেবলা ঠিক আছে জয় গুরু যতন জয় গুরু নমুতাই নমুথাংনাই বরংনি মাঙ্গনু পুরুষোত্তম Barangni manggana purushotama নমুতাই
जय गुरु सालेन मामानि गुरु जय गुरु दादा जय गुरु
নমো তাই জয় গুরু ব্ল্যাক না কাকা জয় গুরু কল্যাণ মামনি গুরু না জয় গুরু জয় গুরু পাইকা খরা হ জয় গুরু আচ্ছা আচ্ছা জয় গুরু একদম তুমুল কীর্তন খাইখানা রাখা তিনি উত্তর মহারানীপুরনি গুরु बाय বোন তিনি ছলেন দাসনি টিম अमन bagi bela-bela ka hambay borong no amahay kayo sunod tayo buskang roko tumul kীর্তন খাইখানা ramantan তিনি সাজতনো আশা খাই जों tayo borong খুবই buskang roko tayo tumul kীর্তন রক্ষণা মানাই borong যত নি নং নখুন হামারে বাগै आं ঠাকুরনি থানি শুরু যাও আমায় কাইনা ঠাকুর মই খাই সারাটা জীবন তুমি মানথন তাই জনবো আমায় কাইনা উদ্বুদ্ধ খাইতে সামন্তন হনে आं বরনি যতনে বাগै ঠাকুরনি থানি শুরু যাও জয় গুরু দাদা তারপরে যারা ঠাকুরনি তামং পান্দারক তাই বিকা ফাইটিংগে जों তাবক সৎসঙ্গের রাজা অনুযায়ী সৎসঙ্গের যে মেইন আসল প্রসাদ ইষ্ট প্রসঙ্গ পান্ডা সঙ্গে थांलाङै पान्डा पेमेन्ट बागै आं दिनैनि पुरोहित दादानो জয় গুরু যতন ন খোনা খোনা হবাই হ্যালো पहिलाव माया गोनां श्री श्री ठाकुरनि यागङाव खुलुमु याफार परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मानि यागङाव खुलुमु याफार परम पूज्य पात श्री श्री बरदानि यागङाव खुलुमु याफार परम पूज्य पात आचार्य देव श्री श्री दादानि यागङाव खुलुमु याफार परम पूज्य पात श्री श्री बाबाई दादानि यागङाव खुलुमु याफार परम पूज्य पात श्री श्री अबिन दादानि यागङाव खुलुमु याफार तेई तिनी अनलाइन सत्संग पान्दानि दैफाङावफोरा तेई सत्संग पान्दाव गोरोंजाक ऋतिक मताइसं ते अक्रा चाक्रा आनि माफानि समान माबसं बाय दादा ते आनि हानक जतन आं पुइलाव जय गुरु खुलुमु ते हामजाक मुं याफारो
तो थाकुनि सरसंगनि कायसा रायदा तंगमानि बागै जों ककलाम बनतै कायसा किसिसा कक साना नांगौ तो जों बनसुरि लाइमानि यागदै बनसुरि लाइमानि बिसिंतिनो जे सत्संग पान्दा चेंजाखा आमनि यागुलो बिनि याग बायथां बाय सैजाक सय संमा सत्तानुसरण कक बरक ते बांला ते मा जाति मा बसंनि बागै सैजाक नारि नीति ते साक हामनि बागै शास्त्र सदाचार अपुथिरक परिजाखा परिमानि उलो जों बन लब सालायै जों जतन थाइसा थाइनै रोजाबलायखा आमनि यागुलो सत्संगनिनो कायसा रायदानो रुगै जे बनतयै जों कक सानानि नांगौ तो बिनि कक न सानानि जे गिहान भक्ति बासो करै हाइपानो बुमुं खुरचावै रिमानि बागै थाइसा थाइनै साजावानो तो सातानि सायासुगिया तंगै मानो सायासुगिया तंखांके आबनो सारिउई जाते जतन बुजिनानि बुजिउइना हानानि आबनि बागै कयमुंनारगो तो ठाकुर जे साका सत्संग तै सत्संगी ठाकुर आबनो न betang tangsa cikon sabai saka जे तत्गति सम्पन्न जारा ताराई सत्संगी तो आबनो जों सबाय ख्रुबुई चेत्रय बुजिनानै हंगांखाय जे आइसया जे तत्गति तत् माने तार माने बिनि साबुनि पाइफ्लायास हामताजाक जिनि माया गानां श्री श्री ठाकुरनि चलिमानि हाइकाय जे बररक चलिव बा चलिनानि चेंग बा चलिनानि चाइतगो बनन जे ठाकुरनि कक मा तै बरकन सत्संगी तेई जेखाने जे थायो कुरुम कुथुमकाय पान्डा खालालायो कथमा काहाम सालायो हामनानि जानानि कक सावो ओ जे जे पान्डा जे चेंजाकमानि ओ थाइनो न सत्संग जिनि बररक जिनि बरक मुनि सुरक जों जतन हामनानि जानानि मुसुं फियाबा जे हायुं गोरोङैनो बेमार मानजाक ओ बेमार तामो जे अबो हुंखांखाय ते मानजै ककबाय मानसिक जे रोग हिनिमानो दिके दिके दाल बिदाल जे माना मुसुमानि तै
आकांखाना तयै जे प्रवृत्ति बाय कबल जागै और डिसीज मानजा जाब और डिजीज मानजाक मानि बागै न दिके दिके हायं खबै खाकेसां मामाया जों आबनो चेथ्रय नायखा हांकाय जों माने सावै मानो ओ डिजीज ओ जे बेमार ओ बेमार न हामनानि हिंकाय न जे माया गोनां श्री ठाकुरनि रायदान संगैसरि मानि बिसिंथै न आबो एकमात्र सम्भव आबोनि बागै न जों कुसुं कुसुं मेंटालिटी स्पिरिचुअल आबो डेभलप खायना न जे दफाव जे हदाव मेंटालिटी स्पिरिचुअलिटी डेभलप ओ जाति ओ दफा ओ हदा बन डेभलप आबोनि बागै न जिनि जे ओ जे दुर्दिन समय ओ जे जरा हामियाव जों हामै चावै कप्लाय कुबुय कुचुक ङै थानान हिंकाय माने स्पिरिचुअल डेभलप नांगौ न नांगौ ए जे अनुप्रमाणु जे आविष्कार खालायनाय आइनस्टाइन डाल्टन ब पर्यन्त बिनि जे खावान सुदाक जे सिद्धांत अबनो मा साका जे धर्म सारा विज्ञान एकदम पंगु माने याकुं याक थेक्रै माहाय जाय होक आं बिसि सागलाक जों प्रत्येकता नामदेन जों बेसिरखाय खायना नांनाय जत जों नामदेन खालायमानो आसोगनो तिनि ए जे सिक्स सेन्स अबो जागिनाय सिक्स सेन्स जागिखा हांकाय जों जे अनेक समय साव जे ईश्वर प्राप्ति हिनै ईश्वर प्राप्ति नि कखनो किस सानाय जे ईश्वर प्राप्ति आन्थाजी इंनिमाया ईश्वर प्राप्ति इंनान हिंकाय ईश्वर प्राप्ति तम प्राप्ति कमनि अर्थ अंका आपन करे नेवा आपन खायना हानान हिंकाय न तिनि जों ताम खलायताय आपन खायना हानान हिंकाय जों बजे सामातै जों खलायनानै मा सायतकनाय खलायना नांनाय हिमना नांनाय हायके न जों ईश्वर प्राप्तिंगो जे रकम नायनायदि जे आधुनिक जे बर्तमान जे माने जुग बुसुक हाचालो तंलाय माने हाचालो तंतो तैफानो जों ए जे नेट नि बिसिंतै फोन नि बिसिंतै जों कगलाम माना साहलाय तंलाय मानो मिनी कंप्यूटर हिनी मानो हाँ ठीक आमते है न आगिनी जुगब
बोखाबाय बोखा खापांबाय खापां माने एटाचमेन्ट बोखाबाय बोखायका माने तामहिन जों नेट जेहेतु जों नुगिया फाना जों हाकसाल बाय हाकसालनि कक माने हाकसाल बाय हाकसाल जों कक सालाय दं सहलाय मानो नेट नि बिसिंतै नेट नि माध्यमे ঠিক আমতেহাইনো চিনি ওয়ান ছুকমুং যখন তীব্র একদম মানে উচ্চ পর্যায়ে মানে কুচুক ব্রেমত সগৈ কাহাংকাকাই जों ববাই মানে লিংই মানো আবো বাহাইকে সম্ভব আবো একমাত্র সম্ভব जों গভীর মানে নাম দেন খাইমানি বিসিংতৈ হংকাই আমন বাগৈনো जों যত চিনি প্রত্যেকটা বড় মানে বরক মাথিই जों যখন চিনি সিক্স সেন্স ন जों জাগিরি মাংকাকাই চিনি আসুকनो চিনি ডেভেলপ ফাইনাই এছাড়া ডেভেলপ ফাইনানি কোনো লামা গরৈ জাস্ট আনি একটা মানে তামহিনান বনো একটা বাস্তব অভিজ্ঞতান কখনো সামানো ঠাকুর বন जों যদি জগ জগং কখাকাই মানে বর্ণন ইঙ্গিত আকারে যেসে খাবেন রিনাই একদিন ছাড়চা এমন ইনখা যে প্রার্থনা ওংতৈ ওংতৈ ওংই তংখা তখন আং মানে মুখ তৈলাই যা তো চিনি আমফ্রানি যে এসপিআর চিনি সুবু দাদু ববাই তো আং প্রায় সমিন দङ কাকাই ব একদম ও মুখ তৈ থাংমানি জরাও একেবারে বানো একেবারে যেরকম মুখ থাঙো যে নুন হুনমান হাই বানো সাকা এই ফুনা তাবুর বুঝাই মেখো অঙ্ক সালকাই তংখা नै একদম ও একদম আইসু গোয়াবরে ব মানে সোসাইটি ফিকা তখন একদম মানে থরসা সুন্দরুই একদম বুরুম বারাম বসাই তখন একদম মানে নাম দেন বো খাইজাক তিনখা তারপর স্থবির দিবস সঠিক সময় মানে পালন খাইজাক তিন তো আবনি বাগৈ जों বন সব সময় ন মানে অলওয়েজ जों মানে বন বख्रको তৈই বিনি কক থাই ন মানে সদা সর্বদা जों मा তংনাই হায়াকে মানে जों যে সময় বিনি কক ন পগৈ দङ আফ্রু মানে চিনি মানে তাঙিল হিমবা মানে অপৃথিবীও যে সৃষ্টি তংসাক শয়তান ব আসুন তংনাই ও শয়তান রক নানা মানে কহপনানি বাগৈ নানা সব সময় লামা নাইনাই আবনি বাগৈনো जों সদা সর্বসা ন जों बिनि ककथाय মানে বুত্তিখাই চলিনানি সাকা মানে ব সময় তামখাই অঙ্ক তঙই তামখাই চলিনাই তামখাই জানাই আবো যত মানে ব পাইফ্লাইয়া মানে একদম বিসাব নিনি কক গোথার যত কিছু তুই ফাইবা তাবুক একমাত্র जों ख्लायै চলিনানি সিমিসি गाय जों हामजानानै न हंगांकाय जों যত ন মানে जों बिनि ककथाय नि जानजानि मुसुंमान तै चलियावै जों যত ন बिनि मुसुं तै बिनि जे रायदानो थेपावै जों বাস্তব জীবন মানে সর্বক্ষেত্রে যত জাগানো जों बिनि গণমা থেপানাই তাই আবনি বাগৈ তাবুক বর্তমানে যে 3.5 কোটি দিখানি যেটা কখাইমানি আবো जों মানে মাসাই তকলাইনাই আবনো जों বাস্তব রূপ মারলাইনাই যতন আবো जों চাইতকলাইমানি বিসিংতিনো আবো যত কিছু সাকসেস নাই তো তামলা সানাই থাকুনি কখনো সাউই কুলপাইয়া তিনিনি যতনি সৎসঙ্গ পান্দাও রুয়াজিমা খাইনাই তাই অরও যত মানজাগৈ তংনাই যতনি নকনুকনি হামারিনি বাগৈ মানজায়া তংনাই রংনবো মানে থাকুনি বাগৈ বলতে থাকুনি থানি আং হামার কাহাম তংথুন সুস্থ তংথুন नै থাকুন থানি সুরিও আসক্তা সাবুন যতন ন তিনি সানজা জরানি সৎসঙ্গ পান্দানি কক থাইতে থাইনি সাবুই মথারিকা যতন ন তেসা হাইন হাই জয় গুরু জয় গুরু
Jara kisah bikin tipana saya kanaman bagi bela-bela ka hambai amah kena takor moi saya ung tongman thun sai so jotono para putu jotono te takor moi saya tisha manthun nei takor thani दादा निताई दादा नौ लोग दादा ना हमारे यहाँ ठकुर थे छुरी जाओ जय गुरु दादा तबो फाइटिंगे जों तै खरसा इष्ट प्राण गुरु भाई नि कुटै ठाकुरनि इष्ट प्रसंग खोनालायनाय जोंना तबो ठाकुरनि कग्लाम रक खबै खोनारनाय बरम गोनां फुल कुमार देव बर्मा दादा बिश्रामगंज देवन बाजारनि आं दादानो कबक जाऊ ठाकुरनि इष्ट प्रसंग फिसा खाय खोनारनाय मगे जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु दादा मंदी पुरुषोत्तम परम दयाल माया गोनां ठाकुर आंनि दैज्लाङाव जोंनि एरखंआव खुलुमो बेफोराव जोंनि लोगोआव परमाराध्या हायनि गुमा श्री बर्मा मनोमो हायनो हायनि खोथा सत्संगनि खुलुमो पारो जोंनि लोगोआव श्री बर्दा परम पूज्य बुद्ध प्रधान आचार्य श्री दादा परम पूज्य बुद्ध श्री बाबाई दादा परम पूज्य बुद्ध रोहिन दादा एवं ठाकुर परिवार যত দংনাই ইয়াকংগানি কথা সুসুমনি খুলুমু ইয়াহর এবং তিনি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি কথার সৎসঙ্গ ও सत्संगनि पुरोहित मोनसिंनाय जोंनि गोदान सत्संगआव मानजाक फैनाय मानजाक थांनाय जत' ताकु पे बुकु माफानि सामान मानजाक फैनाय बरं गोनां ऋतिक नाथासं अध्यक्ष राजक कर्मी এবং যত গুরু ভাই যত যথাস্থানে খুলুমু অঞ্জাকুম এই জয় গুরু এবার তিনি কথা সৎসঙ্গ हठाৎ खालाय তিনি खबर माने নাই তিনি তো প্রসঙ্গ কিতা মানে নিন্য মা নাইকিয়া প্রসঙ্গ যদি গুরুত্ব দিতে হয় কিছু না করলে বাইদি সবসময় খাইব অভ্যাস করে অনেক বাসে দুনিয়া যাই হোক তিনি সম্ভব হঠাৎ খাইনি থাকা একদম অপ্রস্তুত অবস্থায় তিনি ঠাকুরনি কক ছানার নিখানো যাই bakau kaimani ya sing kaimani awon masa sinita ondanunda to mutamti ainu knalika saling kritikaroni ande ini kita song bahake engka orang orang sebai segrupunya saya kira awon logi ang bu de ekta manjuna ni asakse उनके वो श्रावण मास तो
Boromani as many mass Matri Sangana district wise Delhi Maru. So Delhi Matri Sangana Mutamuri Kanaka Samu Pandaro Kanao and Mutamuti participate for you. Oh, yeah, I don't know. Kanaibo Katono. Aku ni pasang tu ikan Joto alusona. Oh, oh, ananda. No, সংসার কর্ম তুই কেন কর্মব্যস্ততার মাধ্যমে বানো নাও নাও এবং তেমন পরিস্থিতি হিসে অমবা অনলাইন সৎসঙ্গ ছাড়া কোনো উপায় থেকে আগিনে হাই জরুরি অধিবেশন লাইলাই ঠিক মতো আনন্দ করে নিয়ে আবো লাইমালি অমন তিনি বড় পাওয়া এবং মতো পাওয়াই জানি নির্দেশ বইনে মাংখা অনলাইন সৎসঙ্গ নিয়ে এবং মনো তাও অনেক শান্তি অনেক আনন্দ হয় কেন মাতৃ সম্মেলন নখাইনাই বিশেষ করে মা জাতি দङ আমি কইমু যে जों চেলারা যেখানে যদুর আগমন আগুন নিসাই বলি রক্তেবো কাহামকে আগমন একটা উদাহরণ স্বরূপ সঙ্গ সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি মাতৃ সম্মেলন খাইনাनै नुनाय बेसेबां उन्दैनि उनाव आंनि मा रिटाजारफोर मा आंनि परिबारनाव खुंख्लायनाय सत्संग रुदि माबायनो बरं बाय बरं ओंखे एथ' गजागो বিশ্বাস खायजागो एथ' खोनाजोबजागो सঙ্গে सঙ্गे उनाव आंनि नगनि मरगो बाजार ताजार खायदि हिंनै खायदिनाय आनो सत्संग Jika menteri baru karo takut ni orang takut ni sini asal Kuwino adino anandono ka yang marita sangka kaya agui pelihoni nugui ni ba dong ni je paham digi tahu progresor mungkin movement development ni dige awal sotino খুবই প্রশংসনীয় এবং হাকিনো তেও ঠাকুর মহিংসং হইনায় ঠাকুর মুনি কোনো মুনিয়াপর এবং বুদ্ধাও মধ্যে মধ্যে তো সাও বাবুই দাবাই সাজাও গুলিনে সিং বড় তো থুই দংবাই সিজাসিদি হিমনে তুই নঙা আসলে থুইলে দংবাই সিনি বড় তিনি ঠাকুরতো সাইনি দङ मानसा पंथागा पର୍ଯ୍যন্ত পারিশ্রমিক পরশ্রম দীক্ষা সাড়ে তিন কোটি দীক্ষা নেই কম স্বামী দङ खोनानै কিন্তু দীক্ষা সেরকম প্রস্তুতি নালাই মালাইয়া অনসিনি দুর্বলতা নিজের সত্যানুসরণ প্রথম সুযোগ সর্বপ্রথম দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে সাহসী হতে হলে বীর হতে হলে তবে জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ওই দুর্বলতা কিন্তু আবনো চিনি দুর্বলতা আছেন তাই মালাইয়া ও দুর্বলতা থেকে जों बाके पास माने आबरो tidak terus ada pemiro kami sudah dokter ঠাকুরনি তো অংশীদারি বরং তেবু কাহামকে গাইড মারা নাই তেবু ঠাকুর মই খেলেন বাগিনাই চেষ্টা মারা নাই এবং আগুন বাগিনাম নিজেতে চিন্তার নব অবগুণ তেবু যাতে সস্তনি হলদানি বাইরেনানি দীক্ষানি
bari dinani aburang ani kilingo kayo ei dang kanai agut monyong hindi sa ito mo okay অনেক সাধু সন্ন্যাস সমস্ত কিছু ত্যাগ খাইনাই ধর্ম খাইনা বাগে কিন্তু চিন্তা করছাও সংসার নারবিনো খাইনি जों संसार नारबिनो खाइमोन परिबार जो बिबांना बैसागुति दङ हयजे मिया दाउद कामा माति सलमान जे परिवार एकजन महिला एकजन मा बहुत साई खाने मानी को खूबई खातलो खाइन सागा बैसागुति दङ दिने बहुत ठाकुर मोइंगन बगैरे काका को प्राइदिनो को सागा এবং ঠাকুরনি बिसोर काम खालामके बहाखौ सागा এবং आगो खोनायनो आं খুব हाकेनो तिनि परिबारावनो गोबां थांलांगोन आवनो ठाकुर मैगन बागैनो जतनो बेस्ता मालायनाय ठाकुर मैगन मान संकेसे तिनि जीवननि शांति फैनो समृद्धि फैनो आनंद मोइनाय ठाकुरनि कौनो मानसुबो भैया ठाकुर मैगन बागैनो जों চেষ্টা এখনো মাথায় নেয় তিনি সৎসঙ্গ কোনো অনুষ্ঠান সৎসঙ্গ নয় রঞ্জিত সঙ্গ রঞ্জিত এই রাস এই জগত সৎসঙ্গ রকমই আমারই ঠাকুরনি তিনি ব্রহ্ম এবং তিনি কথা সৎসঙ্গ মাননাই যত গুরু ভাই গুরু বোন যত মানজাগি ফানাংথों মানজাগনাय फानांथों যত নিনো আমারই এবং ঠাকুরময় জমনানি বগিনাই ঠাকুরনি आं खुलुमनाय फरायनाय दिनै सत्संगनि इष्ट प्रसंगनि आसुदरानो जय गुरु जय गुरु दिनै गरम गोनां फुलदानाव बेला बेला खुलुमबाय जय गुरु जरा किसाने बिसिंति फनो बेलायना कुंगने कगलाम रक सय खोनादोखा बिनि ठाकुरमति बिनि अनुभूति दुमतिखाय ठाकुर मोइखाय कासामानो अमति कगलाम रक इजाखौनो साननो चेष्टा खालायखा अन बागै बेले बेले का हामबाय जय गुरु अमाहायखायनो ठाकुर मोइखायाव गामोनथोन जोंनो जेबो ठाकुर मोइखायाव कासानानि क्षेत्रे सहयोगिता खालायमानथोन पारा प्रति बेसिगे Low battery, please charge. जतने हमारे आं ठाकुरनि सुरु जाऊ जय गुरु दादा जय गुरु हारिंगे जों ताबुक दिनैनि सत्संगनि तिफाङावफ्रा बरम गोनां गुबुन बिकास देव बर्मा दादा ठाकुरनि जादब कर्मी बिनि खुबदै जों ताबुक ठाकुरनि इष्ट प्रसंग खोनालाङै जय गुरु दादा आं दादानो खबरनाय जोंनो इष्ट प्रसंग खोनालाङान जय गुरु যতন जय गुरु বন্দে পুরুষোত্তমম মায়াগ্রং শ্রী শ্রী ঠাকুরানী परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा परम पूज्य पाद श्री श्री बाबा दादा परम पूज्य पाद श्री श्री अबिन दादानि याकुंगानि शतकोटि खुलुमु पयला याफारो ताई तिनि ऑनलाइन गुगल मीट এই অনলাইন তো সৎসঙ্গ মন্দির তুনাই তিনি ঠাকুরনি রীতি মুক্তাই সং ঠাকুরনি অধৈর্য যাদব তাই তিনি বর্তমান দাদা ইষ্টপ্রাণ ভক্তিমতী মা সং আমি
taku okra mafan soman haktalai okra chakra trai khurai jotono ani khapang ni chini hamjangmani joy guru tai khulumung ya paru jadi e kathar sochongo oilani chimi de khanai phemani to khana to ka khlai no chini sochongo jugani nai chini ronjidani nogo প্রার্থনা নিশিমি আরাম খাই তাও পর্যন্ত খুব খোনাতো তাও খাইরাও খাইতো সে প্রার্থনা নিশিমিনাও মইতং থা রাই নি আওয়াজ আর মানো অর্থাৎ নিদানি বসা চালাই রুনি বরং যতন তুই যাতে ঠাকুরের বুঝকাম যে প্রার্থনা খাইও অবখাই খানা খাখাইনো যে বখা তং তো খাইও অভাই ক্লাইনো তুমি যাতে তুমি সংলাইনি তাও অভাই ক্লাই যে প্রার্থনা আরম্ভ খাইকা সৎ গ্রন্থারি পর খাইলেখা খানাতো তো খাইনো আর সামু তিনি কথা সৎসঙ্গ যে পয়লা শুরু খাইকা তিনি প্রজেন ইষ্টপ্রাণ প্রজেন দেব বর্মা খুব খানাতো তো খাইনো ঠাকুরের ভজন কীর্তন রাইখারিকা অভাই ক্লাইনো তিনি মা সঙ্গ খুব আনন্দ সহকারে তুমুল কীর্তন রক্ষা খাই লেখা লাস্টে সলিন্দানি তিন মতো সব সময় ঠাকুর নতুন কীর্তন খাইবানি একদম তুমুল কীর্তন খাইকা একদম মনোমুগ্ধ কর্ণ তিনি কথার সৎসঙ্গ তবনি পরে যে ইষ্ট প্রসঙ্গ লাইকা তিনি বরঙ্গনাং ইষ্টপ্রাণ তিনি ঠাকুরের এক ইষ্ট ভক্ত তিনি পঞ্চানন দা একদম ঠাকুরের নাগমানি কক সৎসঙ্গী সৎসঙ্গনী একদম ডেফিনিশন নাম দিয়ান অনেক কক রকম সাইখনা রেখে বিচার সময় নেই বিশিং তুই নাগমানি কক খানা তাই খানা এইলো তোমার মুসুং ভাই কক রক সাইখনা রেখা তাও তাও হানি শিকার রব তিনি বরম গুনাং ইষ্টপ্রাণ তিনি ফুলক মর্যাদা ঠাকুরই প্রসঙ্গ কাহাম সাইত্য খাইকা তিনি মা জাতির উন্নতিই মা জাতি যে তিনি মা জাতি তুই যে প্রসঙ্গটা খাই যে শাখা প্রসঙ্গ অব একদম পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদানি একদম হামজাগমানি কক সাইখনা রেখা যেটা মা জাতি প্রশংসা জানি যে কোনো বর্ণ প্রশংসা খেলে কক সারানি একদম পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা আপনার হামজানি ও কক রক সাইখনা রেখা বেলে নাকুমানি কক যে এই কয়েক সপ্তাহ এই যে বছর খানিক রমৈন চুং এই যে শারীরিক ফাইজিং ডেইলি চুং অভাইলে সৎসঙ্গ খানাই দङ খানাইবো খানাইবैया ঠাকুরনি কক সালাইবো সালাইবে সালে পাইয়া যত খানাও ততনো এবো খানানা মুসু আপনার ঠাকুরজি সামানি যত ডুববে তত বেমালুম তাইবো প্রাইমারি নেই করি তাবু যে কতাল যে চিনামি জাতি হয়ে যে নহকা একদম প্রশংসনীয় বড়কে বড় নিজের শারীরিক ঠাকুরনি প্রার্থনা চাইতি নাম দিয়াম সিয়া অভাইক্লাই সিসাইয়াবো তেবো কুবাং কুবাং তংতা আউন বাগিনো পরম পূজ্যবাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা সেই 3.5 কোটি দীক্ষারী আশীর্বাদ সেই 3.5 কোটি দীক্ষারী আশীর্বাদ মানে নরকসিমি আনন্দ সাইত হাইংলা নরহাই বরক বাহান বুথুই गोनां তাইবো এই সংসার দङ বরক দুঃখ কষ্ট মানজাক বিভ্রান্ত উংজাক বরক সুখ তামহীন আনন্দ তামহীন বরক বুজিমায়াং দংহা বরক থাংদি পাড়া পাড়া কাসাওই যারা দুঃখ মানজাক জ্বালা যন্ত্রণা মানজাক বর্তমানে থাকি ঠাকুরনিকौ সাওই ঠাকুরনি
শরণাপন্ন খেলাইদি খেলাই বলবো আনন্দ অধিকারী খেলাইদি ও ভাই নিন অনুভূতি ও অনুভূতি ও একটা জায়গা ডেইলি যতন সালে মানো সিও যেন পরম পুজোবাদ শ্রী বাবাই দাদানি আশীর্বাদ তাও চলিত আমপুরা সত্যমণি মন্দির দুইতলা মন্দির কর্মক্ষেত্র কর্ম রচনা ফেরি খাচ্ছ যাতে এই কর্ম রচনানি বিশিংটিন তাইসা আনন্দ অধিকারী নানি এমনি কিছু আনন্দ উল্লেনি তো ভুল ত্রুটির মাধ্যমে যে সাধারণ ফানো তো স্বয়ং তুম মালিকনি খুলি উনো তো ও মারিনি খুলি টং তুই নো তাইসারে বলি খাসুচা মান্য বুঝনবো যাতে ও খাসুচানি বিশিঙ্গ তুবুই মান্য অবশ্যই টার্গেট যখন চুং বুঝনব বনি শরণাপন্ন খেলাইদি মানখা আফুরুকে চুং আনন্দ অধিকারী স্বয়ং বাবাই দাদাবো খুশি পরম্পরা তো আচার্য দাদাবো খুশি নাই আপনি ওকে ও আশীর্বাদ চুং যাতে যুক্ত গই এই জন্য দৈন্য ফেরানি আপনার চাকরা তাকু বকু মাফার সমান পুরনি যতনে হামারি যাতে চুং ইষ্টময় এটা তো মানানি ভাবে ঠাকুর ধন্যবাদ রাখাইও তাই এইটা কক হাঁকে যিনি আমি ব্যক্তিগত মা তো যেমন যিনি বুকুমবারান বড় রমা আঙ্গু মনে পাই কারকরে বরং বিনি জীবন লেখাপড়া হইতে সমস্ত কিছু বুঝাও অমর চংখু যতন আং গার্জেন লেভেলে বরং আং সাও অমং নানি বাগে যেটা যেটা খাইনা নাঙ্গো আবন রক খাইনা অবশ্যই নাংনাই তে চিনি আমা জাতি সরনা আং কইও যে চিনি সাজলা সাজক যে টেং মানে পেছনে চিনি আমা 80% দায়ী আবইনো আমা জাতি অনুবাং কইও যে নরক মানে সাজক সাজলানি তো মু কাহাম নাইখাই ঠাকুর যে সামানি বুদিকে কাহাম হং অমন অবশ্যই রক্ষা মা খাইনাই যে সংনা সংনানি চারনান পুরো খুব নাম দেন খাইমা চারিনাই আং আনে আ সামানি বুল ফানং মানো আং মনে খাইও তাকসার জোড়াতেই মানে জয়গুরু দাদা জয়গুরু তিনি তেফাং করা দাদা নাং কবক দাও जों তাবুক জয়রাতে দিকে থাংনাই মাখা গুবন্দা জয়গুরু নঙ্গই আগত গুরু বাই সং তিনি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট नि सत्संग खुबैनो नायथाव एवं खोनाथावखा बरपुर मनमत ओमफ्राय बेवहायनो खोनाबो ठीक अमति समय अमति लिंकनो जों जतन सत्संग मालायनानि उनथं आं अबनि बागैनो जत गुरुबाई गुरुबुनजोंनो कबक जाओ जतन खना सत्संग मालाय आनंद उपभोग खाइने बाबाई जतन जय गुरु दादा ना बेले बेले का हम भाई खानानि सत्संगनि आवाय मं आवायनि बागै जों जतन खानाते बिसा बाबाई दादा आशीर्वाद भाई अनलाइन माध्यमे जों सांगानिक सतान समायनो जों तेबिसा जतन मालाय लेफिनाय सत्संगनि आनंद जों जतन उपभोग खाइने Puputu pada sisi bawa dadake. Jai. Puputu pada sisi bawa dadake. Jai. Puputu pada sisi bawa dadake. Jai. Puputu pada sisi omin dadake. Jai. Puputu pada sisi omin dadake. Jai. साइखनारी का बेले बेले खराब का जो तो खातून खजा खाइनो तो एक कथा सोचो वो कलेगा ताई सत्संगनी रायदा अनुसारे जय गुरु जतन जय गुरु जतन जय गुरु